मो पड़ोसी बहुत ही सुंदर आउ जवान थिले। आउ से तांको जवान झील को आम घरे छाड़ी चलीगले। तांको कौनसी एक अन्य सहर को काम जिबार थिला। से झील बहुत सुंदर थिला। आउ ताकू देखिबा मात्र के ही मो प्रकृति खराब हो गला। गोटे दिन राति रे मो स्त्री देह खराब हैला। आउ हॉस्पिटल रे एडमिट कली। मौका देखी मु घर को आसीगली। आउ ताकू निज रूम को नहीं आसिली। यह देखी तो मो पाद तलु माटी खसीगला। कहीं ना से झील मो सामने आम पड़ोसी आम घर पछ गली रे रहुतिले। आउ तांकर मो स्त्री सह बहुत भल संपर्क थिला। गोटे दिन ताकू कौनसी काम रे अन्य सहर को जीवाकू पड़िला तो से तांको निज झील को आम घरे छाड़ी चली गले। तांको झील बहुत सुंदरी थिला। ता गोरा रंग से निश्चित भाव रे सुंदरी थिला। मु ता सुंदरता देखी आश्चर्य हो जाउथली। कौनसी गरीब को सुंदरता मिली जिबाटा भाग्यर कथा होइथाए। मु ता सुंदरता देखी पूरा पूरी भाव रे पागल हो गली। गोटे दिन राति रे मु मो स्त्री रो क्षीर ग्लास रे निद औषध मिसई देली। आउ तापरे ताकू से क्षीर ग्लास पी देली। जहाको कि पी से गभीर निद को चली गला। तापरे मु उठिकी से झीर रूम को आसिली। आउ तापरे मु से झील सह जा कली। सुंदरी नारी सबु बेले गोटे पुरुषर दुर्बलता होइथाए। जेमिति कि से न चाहि मध्य ता आड़कू टाणी होई जाए। आउ ता छड़ा सुंदरी झील मानकर कथा तो किछि अलगा होइथाए। आउ जति गोटे नारी बहुत अधिक सुंदरी आउ आकर्षणीय होइथिबो तो आपे आपे ही पुरुष माने ता आड़कू टाणी होई जिबे। मो सह भी ठीक एमिति किछि होइथिला। आम पड़ोसी को अचानक कौनसी अन्य सहर को जीवाकू पड़िला। तांको झीर स्कूल रे परीक्षा थाए। सेथिपाई जीवा समय रे से निज झील को आम घरे मो स्त्री पाखरे छाड़ी चली गले। तांको 16 वर्षर झील जहा ना कोमल थिला। ताकू देखी मो भितरे एक हलचल खेली गला। मु जेते बेले भी घर को आसुथली तो से मो आग पछरे घूरी बुलुथिला। केते बेले मते पानी देउथला तो आउ केते बेले मो पाखरे बसी कथा हेउथला। तार ए चाली चलन मते बहुत चिंतित करि दउथला। आउ तापरे ता चाली चलन किंतु मते दीवाना बनै देला। एमितिरे भी मु ताको हासिल करिबा पई योजना बनैली। ताको एठिके आसीबार एबे मात्र गोटे दिन ही होइतिला। हेले से आम मानक सह बहुत भल भाबरे मिसी जाइतिला। से मते अंकल अंकल कहि थकु नथिला। जेमिति जना नहीं आम घरे केबेठु रहउची। मु भी ताको बहुत स्नेह रे निज घरे रखिदेली। ता सुंदरता मते पागल करि दउथला। इते सुंदर झील मु आज पर्यंत देखि नथिली। सुंदर हेबा सह से बहुत बुद्धिमान झील थिला। से आसु आसु ही मो पूरा घर को संभाली नैथिला। पूरा घरे मु आ मो स्त्री छड़ा आउ केही नथिले। से आसीबा द्वारा मो स्त्री बहुत खुशी होउथला। काहेकि ना ताकू भी कहार साथ मिलिला। आउ तापरे से दुई जण मिसी पूरा घरर काम बहुत सहजरे करि दउथले। हेले मोर पूरा नजर कोमल रो सुंदरता उपरे थिला। गोटे दिन मु कोमल को चा आनिबा पई कहिली तो से जल्दी उठी रोसई घर को चा बनैबा पई चली गला। से समय मो स्त्री छातरे गहम सुखेबा पई जाइथिला। आ मु मौकार फायदा उठी ताकू निज पाखरे बसई देली। आउ तापरे ता सुंदरता को एमिति उपभोग करिया को लागिली। मते जणा ही पड़िलानी केमिति ता प्रेम दरिया रे मु उपटुब होबाकू लागिली। आउ एमिति लागुथिला जेमिति मु ता प्रेम दुनिया रे हजी जाइची। आश्चर्य होई से मते देखिबाकू लागिला। हेले मु ताकू एमिति मो भावना प्रकाश करिली। ताकू कहिली जे आज संध्यारे मु तते आइसक्रीम खोइबा पई नै जिबी। ए कथा सुनी से खुशी रे नाचिबाकू लागिला। मु सुजक देखि ता हाथ धरि नेली। आइसक्रीम खाइबा कथा सुनी से एमिति खुशी हैला जेमिति ताकू कोनोसी बड़ जिनिस मिली जाइची। मु जानिथिली जे आम पड़ोसी तुलसी बहुत गरीब एवं विधवा महिला। एमाने जीवन रे छोट छोट जिनिस पई बहुत तरसिछंती। हेले मु बास खाली एई कथार फायदा उठेबाकू चाहुथिली। किछि समय परे से उठिकी चली गला। आ मु एक गभीर निश्वास नेली। आगो को कोन करिबार सेतिपई मु मो प्लान रेडी करी रखिथिली। कोमल ग्रीन कलर ड्रेस पिंधि मो स्त्री रो सहाय्य करुथिला। से ड्रेस रे से आहुरी अधिक सुंदर लागुथिला। से मो स्त्री ठू बहुत अधिक सुंदरी थिला। आ मु लुचि लुचि ताकू देखुथिली। से भी केबे केबे मो आडू को चाहि हसी देउथिला। मो स्त्री रोसई करिबारे व्यस्त थिला। आ मु कोमल को देखिबारे। गोटे दिन अचानक
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲି। ହେଲେ ସେଠି ଯାଇ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି ଯାହା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ବି ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ କୋମଲ ସହ ବିତେଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଣି ଫଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ତ ସେ ମୋର ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନା ଉନିରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପୋଷାକ ତା ଶରୀରରେ ଏମିତି ଫିଟିଂ ଥିଲା ଯେ ତା ଶରୀର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହୋସ ହଜେଇ ବସୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଆସି ପଚାରିଲା ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଲମିରା ଖୋଲିକି ଦେଖିପାରିବି କି? ମୁଁ କୋମଲକୁ କହିଲି ଯେ ହଁ, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତ ମାଉସୀ, ତୁ ତା ଆଲମିରା ଖୋଲି ପାରିବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଆଲମିରାର ଚାବି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ପକେଟରୁ ଚାବି ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ଆଲମିରା ଖୋଲି ନିଜ ମାଉସୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ମାଉସୀର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲା ଯେ ତମକୁ ଏସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ? ମୁଁ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲି ଆଉ କହିଲି ଯେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ମାଉସୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ସେହି ଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ନେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଗଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ରେ ସେ ନିଜ ମାଉସୀଠୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯବାନ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନା ମୋ ଉପରେ? ମୁଁ ତ ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଝିଅ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିପାରେ। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲି ତ ମୋ ଫୋନ୍ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲି ତ ଡାକ୍ତର ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ପୂର୍ବଠୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହ ପୂର୍ବଠୁ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କୋମଲ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଅଜବ ନଜରରେ ନିଜ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ରୁମ୍ରେ ଆଣି ଶୁଏଇଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କୋମଲକୁ ତା ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତା ମାଉସୀ ସହ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। କୋମଲ ସହ ବିତେଇଥିବା କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏହାପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମୋ ସହ ହେଲା ତ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ତୁଳସୀ ସେ ବି ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏହା କହିଦେଉଥିଲି ଯେ ଆମେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କାହିଁକି ନା ତା ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ସରିଯିବ? ମୁଁ ଏକ ମନୁଆ ଲୋକ ଥିଲି। ଯେମିତି ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଏବଂ ଅନାଥ ଛୁଆ ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ତୁଳସୀ ନିଜ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ଯେମିତିକି ସେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହା କହି ଗାଳି ଦେଲି ଯେ ତମେ ହିଁ ଏ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ରଖିଛ। ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମାନେ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କୌଣସି ଛତ୍ରଛାୟା ତ ଖୋଲିକି ରଖିନୁ ନା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ତୁଳସୀକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତାର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା କଲା। ସେଦିନ ପରଠୁ ତୁଳସୀ ଆଉ କେବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ମୋତେ ବା କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏ କଥା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ସମାଧି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ କୋମଲ 16 ବର୍ଷର ଥିଲା। ସେ ଆମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପରଠୁ ସେ ତା ମାଆକୁ ଆଉ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ବି ପଇସା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ।
से बहुत कम बयसर ही बहुत बुद्धिमान थिला कहीं ता मुंडरे ता बापार हाथ नथिला। जेतेबेले मु मो स्त्री को कोमल रो माँ विषय टाण टाण कथा कहूली तो से निजे सबू शुणी नौथिला आउ ता मनरे मोर प्रत्येकटी कथा घर करी जाइथिला। से मते एमिति घृणा करुथिले कि से जेकोसी परिस्थिति मध्य मोठू प्रतिशोध नबाकू चाहूला। कोमल बारंबार मते निज सुंदरता देखी मते निज आड़ को आकर्षित करुथिला जेमिति कि मु मोर सब सीमा पार करदेवी। से बहुत भल भावरे मो खराब उद्देश्य को जानी सारिथिला आउ एई कथार फायदा उठेई से निजको मो सामने अवस्थित करदेला। राति हेबा मात्रके मु मो स्त्री रो क्षीर ग्लास रे निद औषध मिसई देली कहीं मु पूरा राति कोमल सह बितेइबार निष्पत्ति नहीं सारी। किछि समय पर मो स्त्री को गभीर निद आसीगला आउ मु कोमल रूम को चलीगली। मते देखी ता चेहरा रे हस खेलीगला आउ जेमिति ही मु ता पाखकू गली तो से दुई पाद पछकू हटिगला। मु मोर सब सीमा पार करगली आउ आगकू बढ़िबाकू लागिली आउ तापरे से निजकू निजे बंचेइबा पई काकुति मिनती करिबाकू लागिला। हाथ गोटे बुलेइबाकू लागिला जेमिति कि से मोठू मुकुलिबाकू चेष्टा करुथिला हेले मु ताकू हासिल करिनेली। जेमिति ही मु ता रूम रु बाहर को बाहरिली तो कोमल साइड टेबल उपरे रखा जाइतबा मोबाइल उठी मो आड़ को बढ़ाई देला आउ एहा देखी मोर मो टांकुरी उठिला। से फोन रे मोर पूरा वीडियो बनी सारिथिला जेउथरे कि एमिति लागुथिला जेमिति मु ता सह कोनोसी जबरदस्ती करिछि। कोमल जेउ भली भाबरे मते धक्का मारुथिला एमिति लागुथिला जेमिति से निजकू निजे मोठू बंचेइबा पई निष्फल चेष्टा करुथिला। मु निराश होई कोमल को देखिली तो से हसिबाकू लागिला। ए वीडियो केवल ए मोबाइल रे नथिला बरम ता माँ मोबाइल को पहुंची सारिथिला। आउ जदि एबे मु मो स्त्री पाखरे निज इज्जत बंचेइबाकू चाहूची तेबे मु निजे ही तांकर सहाय्य करिबी। ए कथा कोमल बहुत घृणार सह कहूथिला जे गोटे अनाथ झीर सहाय्य करबा पई तम जीवन चलीगला भली लागुथिला हेले एबे गोटे अनाथ झील को हासिल करबा पई चाहूथिला। कोमल रो कथा सुनी मु आश्चर्यचकित रहीगली। से एक योजना बनै ए घर को आसीथिला जहाको कि सुनी मु आश्चर्य होईगली। कोमल कहूथिला जे कोनोसी महिला खुशी खुशी रे निज इच्छा रे निज देहर सौदा करे नाही बरम ता परिस्थिति ताकू एमिति करबा पई बाध्य करे। कोमल कहिबाकू लागिला जे जेतेबेले ता घरे किछि खाइबाकू न थाए आउ सेमाने गोटे टाइम खाद्य खाइबा पई तरसी जाउथिले तो मु तांको सहाय्य करबा पई सफा सफा मना कर देली जेतेबेले कि मो पाखरे पैसार कोनोसी अभाव नथिला। से कहिला कि जेतेबेले तमको मो देह दरकार थिला सेतेबेले तमे मो उपरे पैसा पानी भली उड़ेबाकू राजी होइगलो। एबे तम पाखरे बंचिबा पई अन्य कोनोसी उपाय नाही। गोटे कथा कान खोली सुनी रख आज परठू आम घरर सबु खर्च तुमे ही उठेब नहले मु ए वीडियो तम स्त्री को देखई देबी आउ तम उपरे रेप केस भी लगई देबी। कोमल रो कथा सुनी मोर तो जीवन चलीगला भली लागिला। मु भी भाभी पारु नथिली जे ए कथा केबे मो स्त्री को जना पड़ू। मु कोमल को कहीदेली जे मु सबु मासरे तोर संपूर्ण भाबरे सहाय्य करिबी हेले कोमल आउ एक शर्त मो सामने रखिदेला जहाँकि मते बुद्धि शून्य करदेला। से कहूतले जे मोर द्वितीय फ्लैट ता नारे करबाक पड़िबो। मो पाद तळु तो माटी खसीगला आउ मु थर थर पादरे निज रूम को चलीगली। ता परदिन सकाळे कोमल रो माँ आसी ताकू निज सह नेइगला हेले कोमल जीवा समय मते धमक दे चलीगला जे एबेठारु मते तार सबु खर्च उठेबाकू पड़िबो आउ जदि गोटे सप्ताह भितरे मु से फ्लैट ता नारे न करिबे तेबे मो द्वारा करा जाइथिबा कुकर्म उपरु परदा हटेई देबो। मु कोमल कथा मानिबा पई पूरा पूरी भाबरे मजबूर हो जाइथिली। किछि दिन भितरे मु से फ्लैट को ता नारे करिदेली। जेउ झियो को मु बहुत सादा सीधा निरीह एवं भद्र भाबुथिली आउ अनाथ झियोटीए बोली भाबुथिली आउ ए सब भाबी भाबी निज सीमा पार करि बसिली हेले से तो बहुत चालाक बाहरिला। जेतेबेले दुनिया रे रहुतबा आम भली लोक माने कोमल भली अनाथ एवं गरीब छुआ मानकु सहारा न देई थाउ आउ तांकर सहाय्य करि न थाउ तो से माने निजे निजे ही एमिति बनि जाई थांती। आउ केवल एहा नुहे बरम आम भली पुरुष तांकर मजाक मनै देई थांती। कोमल प्रतिशोध निहारे जली निजकु लाचार भाबी निजर व्यवहार करि बसतिला आउ सेथिरे से बिचारीर
କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆଗ ପଛ ଭାବିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଝିଅକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମଜବୁର ହୋଇ ତା ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। କୋମଲ ପରି ଅନେକ ଝିଅ ଗୋଟେ ବେଳାର ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବେଳାର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ନଥାଏ। ଯାହା ମୁଁ କୋମଲ ସହ କରିଥିଲି ତାହା ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଏ କଥାର ପଶ୍ଚାତାପ ରହିବାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ନିଜ ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ସେଦିନ ପରଠୁ ମୁଁ କୋମଲକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଶିକାର ବନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।